वज़ीर-ए-आज़म की खत्ते में आमन दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पड़ोसी ममालिक को मुज़ाकरात की पेशकश। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में पायदार आमन के लिए डायलॉग ज़रूरी है। दुनिया अब बाज़ ममालिक के रियासती दहशत गर्दी के बयानिए पर यकीन नहीं रखती। बलूचिस्तान और केपी में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पुरामन और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के मुफाद में है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाज जारहियत काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। इक़वाम आलम गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान इक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। दरियाए सतलुज की गजबनाक लहरों ने मजीद तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर का हिफाजती बंद टूटने से पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। कुजियां वाला गांव का जमीनी रास्ता मुनक़ता, कई फट पानी खड़ा हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी दरियाए सतलुज की सतह बुलंद। 600 से ज़ायद बस्तियां और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। 100 से ज़ायद बस्तियों का शहर से राबता मुनक़ता हो गया। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले ने 600 से ज़ायद जानें ले ली। दर्जनों मकानात मलबे का ढेर, कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। मजीद सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे होने की इतलात, हलाकतें बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद शहर में 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। 5 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 12:38 पर आया। लाहौर में सीसीडी के 4 मुबैना मुकाबले, 4 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी। टी नंबर 4 के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम पार। शनाख्त वसीम और रियासत के नामों से हुई। मिस्री शाह में 50 से ज़ायद वारदातों में मुलविस मुलजिम रोहियत मारा गया। बाटापुर में पुलिस मुकाबले में मुलजिम साबिर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। उधर निश्तर कॉलोनी में 8 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम पिस्टल निकालने के दौरान गोली चलने से जख्मी हुआ। और जहलम में अफसोसनाक वाकया, जहां जहरीला खाना खाने से माँ बेटा और बेटी जान बहक। पुलिस ने 32 साला हाजरा, 7 साला कासिम और 5 साला जैनब की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाकया खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात जारी हैं। 365 न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज। करतारपुर और गंडा सिंह वाला के बाद न्यूज टीम सैलाब से मुतासरा झंग के इलाकों में मौजूद। बेघर मुतासरीन के मुतालिबात और आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। 365 न्यूज के नुमाइंदगान का नेटवर्क मुतासरा इलाकों में सबसे आगे। सैलाब ज़दा इलाकों की मालूमात के लिए 365 न्यूज के साथ रहें। पाकिस्तान और आर्मीनिया में सिफारती ताल्लुकात कायम। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की चीन में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारती ताल्लुकात के लिए मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत और दस्तावेज का तबादला किया गया। ये पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली पहली मुलाकात है। वज़ीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद के तहत अपनी वाबस्तगी का इयादा किया। मईशत, तालीम, सकाफत और सियाहत पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। अवाम इंतजार करते रहे मगर पेट्रोल सस्ता न हुआ। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 1 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी की गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बच्चों की मौजें खत्म। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्कूल खुल गए। निजी और सरकारी इदारों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर समेत पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में हालात बेहतर होने तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा।
لاہور کے علاقے ملتان روڈ پر راوی کنارے فارم ہاؤس میں سیلابی پانی میں پھنسے 6 شیر ریسکیو۔ محکمہ وائلڈ لائف اور رینجرز کی ریسکیو فورس کی بروقت کارروائی نے شیروں اور ان سے انسانی جانوں کے خطرے کو بروقت ٹال دیا۔ مشکل آپریشن میں 4 کشتیوں اور ویٹنری ڈاکٹرز نے حصہ لیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی کامیاب آپریشن پر محکمہ وائلڈ لائف اور رینجرز کو شاباش، کہا کسی جان کو خطرے میں نہیں چھوڑیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر اپیلوں میں تھانہ شادمان حملہ، شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ اور جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں سزائیں معطل کرنے کی استدعا۔ اے ٹی سی نے تینوں مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کی درخواست سننے والا دوسرا بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ عدالتی حکم عدولی پر وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے معاملے پر جسٹس انعام امین منہاس کا نیا بننے والا بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی۔ اس سے قابل یہ کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سن رہے تھے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی۔ 2 لاکھ سے زائد ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائیں گے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث پولیو مہم مؤخر کر دی گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 8 ڈویژنز میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز بحال کر دی گئیں۔ نصیر آباد، سبی، بولان، چاغی، کلات اور تفتان میں انٹرنیٹ سروسز کی دوبارہ فراہمی۔ پشین، زیارت، لورالائی، چمن، یوب، جعفر آباد، نصیر آباد، صحبت پور، اوستا محمد اور جھلمکسی میں بھی 6 اگست سے معطل ڈیٹا سروس بحال۔ انٹرنیٹ کی بحالی سے کاروباری حضرات اور طلباء کا خوشی کا اظہار۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری، ایک روز میں مزید 88 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء کی مجموعی تعداد بڑھ کر 63,459 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے بارود سے بھرے خودکار روبوٹ سے عمارتوں کو تباہ کیا۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ منظر عام پر آیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگ بندی کے بعد غزہ کو 10 سال تک امریکی انتظام میں دینے کی تجویز ہے۔ آبادی کو عارضی طور پر کہیں اور منتقل کرنے اور غزہ کو سیاحت اور صنعت کا مرکز بنانے کی تجویز شامل۔ غزہ میں اسرائیل کا محاصرہ توڑنے کی کوشش۔ تاریخ کا سب سے بڑا عالمی بیڑا سمود فلوٹیلا بارسلونا کی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا۔ بیڑے میں 44 ممالک کے رضاکار، صحافی، سیاسی رہنما اور سماجی کارکن شامل۔ یونان، اٹلی اور تیونس سے مزید کشتیاں بھی مشن کا حصہ بنیں گی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مہم جوئی نہیں بلکہ ایک پرامن عالمی جدوجہد ہے جس کا مقصد صرف امداد غزہ تک پہنچانا ہے۔